ভাই একটা মজু দেন তো। আচ্ছা ভাই দিতেছি দাঁড়ান। এই নেন ভাই। আচ্ছা ভাই একটা পলির মধ্যে দেন। আচ্ছা ভাই। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। নেন ভাই। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। এটা আইসক্রিম আনছে খায়, এটা খালি রং খাইবে বেড়া মালাই আইসক্রিম। ফালাইতা কম দাম আইসক্রিম খালি বড় ফিরতা ফালাইতা ফালাই দিতাম। ফালা रुको जरा। कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते